हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु मु विजय आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण यूट्यूब चैनल ओडिशा जॉब इनफॉरमेशन को। तो यही वीडियो में डिस्कशन करवा जो 45,000 आपण माने शिशु सेविकार वैकेंसी देखा पाइबे बहुत जल्दी कहले आपण माने नेक्स्ट मंथ रे ही आपण देखा पाइबे। ठीक अछि तो यार सिलेक्शन आपनकर केमिति होबो देन को माने आपनकर अप्लाई करि पारिबे डिटेल्ड मु कहिबी एज लिमिट कोन रहइबो सैलरी आपण माने केते पाइबे सब जिंस मु आपन को कहिबी। तो लाइक और शेयर करी कि समस्त को आपण जणाई देबे जो द्वारा कि समस्त आपनकर जानि पारिबे एवं चैनल को नुआ अछंती देन एबे ही सब्सक्राइब करी कि ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन कर देबे। बंधुगण देखंतु डेट आपण देखि पारुतिबे 20 अगस्त अटे गतकाली आपनकर आसीची सब्जेक्ट कोन रहिची गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ शिशु सेविका कहले कोन कहले देखंतु नॉर्मली कोन हुए ना गुटे पिलाटा 6 वर्ष रे क्लास 1 रे आपनकर एडमिशन हुए राइट पूर्वरु क्लास 1 रु पिला माने एडमिशन करूतिले किंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनुसार जेते बेले गुटे पिलार बयस 5 वर्ष आपनकर हे जिवो किंबा 6 वर्ष रु कम आपनकर थिवो ते आ अंगनवाड़ी रे पढिबनी से ए स्कूल को आसीबो एवं स्कूल रे से क्लास 1 रे एडमिशन न हे कि ताको बाल बाटिका रे आपनकर एडमिशन करा जिवो। ठीक अछि को पिलाटा को जहार बयस मिनिमम 5 वर्ष रु अधिक हेथिबो किना 5 वर्ष हेथिबो किंतु 6 वर्ष रु कम थिबो ताको बाल बाटिका रे एडमिशन करा जिवो एवं ए बाल बाटिका रे जो छोट छोट पिला माने अछंती सेही माने को गाइड करबा पई शिशु सेविकार नियुक्ति आपनकर करा होची जेमिति नाटरू आपण जाई परछंती सेविका लेखा हेची ता माने यहा केवल फीमेल मानक पई अटे केवल जियो मानक पई अटे पुओ माने आपनकर एथिरे अप्लाई करि पारिबे नाही बुझी गले तो केवल जियो माने एथिरे आपनकर अप्लाई करि पारिबे। ठीक अछि ताकर कोन सब काम रहइबो जेमिति कि से माने पिला मानक वेलकम आपनकर करिवे तांकर हाइजीन रूटीन मेंटेन करिवे जरा जो 1 2 वाले छोट छोट छुआ बड़ा आपे आपे जानते हला आपण माने खाली गाइड कर देबे आ ठीक अछि तांको स्कूल रे मते टिके टिके आपण हेल्प करिवे। ठीक अछि माने 10 रु 4 आपण को स्कूल रे रहया पई पड़िबो पिला माने जेमति कथा वार्ता होतिबे पिला मन को बही टॉयज खेलना चार्ट्स ए सब आपण जेमति जगेबे एबडा होछि आपनकर काम। एबे देखंतु केते लेखा आपनकर नियुक्ति आपनकर हेबे जो स्कूल रे आपनकर देखंतु हला बोल देखंतु टोटल एनरोलमेंट इन शिशु बाटिका क्लास 1 एंड क्लास 2 शिशु बाटिका क्लास 1 क्लास 2 ए तीनटा क्लास को मिसी की जदी पिला 30 रु मिनिमम 30 रु 100 होतिबे देन जणे आपनकर पोस्टिंग पाइबे जणे। ठीक अछि 30 रु 100 आपनकर होतिबे तो जदी ठीक अछि सेमिति जद आपन के सर हमर शिशु बाटिका 1 2 मिसी की 30 रु कम होजंती ताले हम गां रे कोन पोस्टिंग मिलिबनी नाही आपनकर गां रे पोस्टिंग मिलिबो नाही। शिशु बाटिका क्लास 1 क्लास 2 ए तीनटा क्लास रो पिला को मिसी की जदी मिनिमम 30 रु 100 होतिबे गुटे जणे पोस्टिंग पाइबे आ 100 रु अधिक होले दुई जण एटा प्राय बहुत रेयर थिबे नले 100 आपनकर 30 रु 30 तका तकी थिबे। ठीक अछि बुझी गले जदी स्कूल ले आपनकर थाई परदा 30 भी नांते होबनी। नेक्स्ट तापरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपनकर कोन रही छी आ सिलेक्शन केमिति का हो आपनकर गां रे एटा केवल देखंतु निज गां रे ही आपनकर चाकरी। ठीक अछि निज गां रे लोक न थिले को गां रे आपनकर शिक्षित लोक न थिबे कोन शिक्षित लोक एनी क्वालिफिकेशन ही मागेनी। ठीक अछि आपनकर को गां रे न थिबे तनकर निज गां रे न थिले अन्य गां रे लोक माने करि पारिबे तो ऑब्वियसली गुटे गां रे तो केही ना केही थिबे ना तनकर आपण माने केवल निज गां रे ही अप्लाई करि पारिबे एवं सिलेक्शन केमिति का हबो द एंगेजमेंट ऑफ सेविका shall be made by the school management committee SMC आपनकर जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी रही स्कूल लेवल ले से माने आपनकर मिसी की ताको आपनकर सिलेक्ट करेबे एवं however it is advised that SMC must pass the resolution having at least 2/3 member present minimum माने SMC रो लोक माने देखिबे एटा SMC देखिबे आपनकर
କାହିଁକି ନା ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏସଏମସି ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଙ୍କର ପାୱାର ରହିଛି। या ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଡମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆକାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ। ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ବିଓ ଅଫିସରୁ ଯିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ କିମ୍ବା ବିଓ ଥିବେ, ବିଓ ତ ନଥାନ୍ତି, ବିଓ ଅଫିସରୁ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ଆଉ ଏକର୍ଡିଂଲି ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ନା ମିନିମମ୍ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ସିଏ ସେଇ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ସେ ୱାର୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କର ନାଗରିକ ହେଇଥିବେ। କେବଳ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ସି ସୁଡ୍ ବି ଲିଟରେଟ୍, ମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢିଥିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କିଛି ମେନସନ କରାହେଇନି, ସେ 10th ପଢିଥାନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମ ପଢିଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ଲିଟରେଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷର, ଯିଏ ପଢି ପାରୁଥିବେ, ଲେଖି ପାରୁଥିବେ, କହି ପାରୁଥିବେ। ଏତିକି, କଣ ପଢିଥିବେ କଣ ପଢିନଥିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେବନ୍ ସି ସୁଡ୍ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହିପାରୁଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ରିନ୍ୟୁ ହବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କାଢି ପାରିବେ, ଏସଏମସି ଚାହିଁଲେ କାଢି ଦେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ କେମିତି ମାନେ ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ? ଆଗ ଏସଟି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ନଥିବେ ଏସସି ଝିଅ, ଯଦି ନଥିବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିସ୍ଥାପିତ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସରିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଏସଏମସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ର ମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟେଇ ଦିଆଯିବ। ଏମପି, ଏମଏଲଏ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଲୋଜ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ବଗେରା ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲେ? ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେକେନ୍ସି କେମିତି ଚୁଜ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ୟୁଡାଇସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଲରେଡି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଡେଟ୍ ଅଛି, ଏକର୍ଡିଂଲି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦରମା କେତେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର? 3000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିଗଲେ? ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଲି। ଏବଂ ଜଏନିଂ ସମୟରେ କଣ କଣ ଦରକାର ହବ? 2ଟା ଫଟୋ ଦରକାର ହବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ର ଫଟୋକପି, ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ର ଫଟୋକପି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା, ଜାଣିଗଲେ? ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ। ଏବେ କହିବି ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି ହବ? ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ସେତିକି ପିଲା ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ସେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ଆପ୍ଲାଏ ଅଫଲାଇନ ହେଇପାରେ, ଅନଲାଇନ ତ ଗୁଡା ହୁଏନି। ଯଦି ଅନଲାଇନ ହବ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅନଲାଇନ ହେଲେ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଅଫଲାଇନ ଯୋଉଟା ହେଲେ ହବ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବା ପାରନ୍ତି 15 ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଏହାର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।